Oke, pernah gak sih kalian menonton film, terus di satu adegan kalian ketawa ngakak, tapi 2 menit kemudian kalian tiba-tiba ngerasa kayak luar biasa atau malah pengen nangis? Kalau iya, kemungkinan besar kalian lagi nonton film Korea. Film-film mereka itu punya rasa yang unik banget. Banyak orang nanya, apa sih yang bikin estetika film Korea itu beda banget sama film barat atau negara Asia lainnya? Kenapa visualnya selalu rapi, tapi ceritanya seringkali kerasa sakit dan nyesek di dada? Nah, hari ini aku bakal bedah tuntas materi luar biasa tentang estetika film Korea Selatan. Kita bakal bahas dari visual, narasi, sampai kenapa rasa sakit itu atau duka itu jadi motor utama film mereka. Karena ini bakal jadi perjalanan yang cukup panjang. Oke, sebelum kita masuk ke teknis, aku pengen ngasih gambaran dulu. Estetika film Korea itu bukan cuma soal gambar yang bagus. Estetika mereka itu adalah simbol atau sebuah cara mereka bicara soal kenyataan sosial yang pahit melalui keindahan visual. Dan aku bakal ngajak kalian melihat dari sudut pandang seorang penonton sekaligus kritikus. Oke, kita mulai dari visualnya. Film Korea itu dikenal punya komposisi yang sangat simetris dan bersih. Mereka nggak asal taruh kamera, setiap sudut itu dipikirin supaya terlihat artistik, tapi juga punya makna. 기대가 되네. 아니 근데 지금 말씀하신 것들은 제시카 쌤은 뭐 벌써 느끼셨을 테니까 두 분이서 얘기 천천히 다 나누시고 저는 이만 다시 수업 올라가 볼게요. 아 제시카 쌤도 다음에 봬요. 네, 감사합니다, 선생님. 그리고 저기 보시면 다솜이 엉뚱한 청직선이랄까. 다다야 우리 그 38번 지붕부터 하는 거 맞지? 그 선생님 응. 그거 아세요? 다솜이 죄다 설정인 거. Salah satunya yang paling menonjol adalah palet warnanya yang terkonsep secara matang. Warnanya nggak cuma biar cantik, tapi buat nyesuaiin suasana emosional adegan. Misalnya, kalau lagi sedih, warnanya mungkin lebih pucat atau dingin. 모처럼들 이렇게 둘러앉아가지고 일부 핸드폰은 그 재개통 그리고 수다 씨는 와이파이를 축하하며 저 새끼 저거 좀 초저녁부터 좀 아, 도대체 왜 소변금지 팻말 안 붙이는 거냐? 내 얘기했지? 아니야 그런 팻말을 보면은 더 싸우고 싶어진다니까 저런 술 취한 놈들은 아, 소리라도 좀 질러봐. 지르지 마 싸지 마세요. Terus, bicara soal pergerakan kamera, mereka sering banget pakai teknik long take, yaitu pengambilan gambar panjang tanpa putus. Tujuannya apa? Supaya adegan aksi atau drama itu terlihat lebih realistis, brutal, dan kita sebagai penonton ngerasa benar-benar ada di sana, tanpa ada jeda editing yang ganggu emosi. 그런데요. 아, 그 제시카라는 친구가 엄청 독특한 수업을 하면서 애들을 꽉 잡는다고 소문이 쫙 났답니다. 뭐 이쪽 업계에선 나름 신선한 케이스. 근데 또 그 친구 수업이 유니크하면서도 예중, 예고, 입시까지 뭐 다 커버해주는. 어머, 너무 궁금하네요. 어떤 분이실까? 만나 보시겠어요? 아, 근데 이 친구 약속 잡기 되게 어렵다던데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 릴리노 이시카 선배는 김치모 그는 이사촌. Nah, ini yang bikin menarik. Film Korea ada salah satu konsep unik yang mungkin gak ada di negara lain. Namanya yaitu Han. Apa itu Han? Han adalah perasaan sedih, duka, atau penindasan mendalam yang dipendam. Ini bukan cuma sekedar sedih biasa, tapi rasa sakit yang sudah mendarat daging secara sejarah. Konsep Han inilah yang bikin film mereka punya struktur cerita yang kuat dan emosional.
여보세요? 저기 아줌마, 짜파구리 할 줄 아시죠? 짜파구리? Ditambah lagi dengan kemampuan mereka buat melakukan genre bending, yaitu mencampur berbagai genre, misal dari komedi, tiba-tiba jadi trailer dalam satu film. Dan satu hal yang pasti, mereka jarang kasih kita akhir yang manis. Mereka lebih pilih ending yang realistis, walaupun itu menyakitkan. 전화 끊고 바로 물부터 올리세요. 파이팅! 짜파구리가 뭐야? 야, 이거. Kenapa ceritanya bisa se-ekstrim itu? Karena film mereka dipengaruhi banget sama kondisi sosial di sana. Pertama, ada masalah hierarki dan hormat. Hubungan orang tua anak, senior junior, sampai atasan bawahan itu sangat menonjol. Yang kedua, soal kekeluargaan. Pengorbanan demi keluarga itu jadi tema yang sangat umum karena bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Tapi yang paling sering mendapat perhatian dunia adalah isu ketimpangan kelas. Film seperti Parasite itu nunjukin banget betapa ekstrimnya kesenjangan ekonomi di sana. Belum lagi soal tekanan prestasi yang luar biasa tinggi dalam pendidikan dan pekerjaan, yang sering digambarkan lewat karakter yang mengalami tekanan mental atau keputusan. Lalu, secara teknis penyutradaraan, mereka pakai pendekatan auteur, di mana sutradara punya kendali penuh atas naskah dan visi visualnya. Mereka jago mainin simbolis spesial. Contohnya paling gampang di film Parasite. Penggunaan ruang bawah tanah versus ruang mewah itu simbol nyata dari kasta kaya dan miskin. 응급처치를 15분 안에 못하면 진짜 끝장이거든. 최단 시간 내에 병원 응급실에 도착을 해야 돼요. 그게 15분. 아니 어떻게 이게 살면 또 사라지나? 이런 데서도? 아니 뭐 땅 밑에 사는 사람들이 한둘인가? 반지하까지 치면 더 많지. 앞으로 어떡하려고 그래? 당신 계획도 없지? 난 그냥 여기가 편해. 그냥 아예 여기서 태어난 것 같기도 하고 결혼식도 여기서 한 것 같고 국민연금이야 뭐 나는 해당 없고 노후는 정으로 다 사는 거지. 그래서 말인데 나 여기 계속 좀 살게 해주쇼. 아무튼 그때 남편도 출장 가고 없을 텐데 나 혼자서 그 생난리를 겪고서는 그 뒤로 다솜 생일은 집 말고 다른 데서 좀 보내게 해주려고. 작년엔 놀갔대, 올해는 캠핑. 근데 다솜이 아빠는 뭐 애들 다 그러면서 크는 거라고 괜찮다고. 그리고 뭐 귀신 나온 집에 살면 사업 번창하고 돈 잘 번다나? 근데 실제로 사업이 잘 되기는 해, 이거 몇 년간. Untuk suara, ada teknik keren namanya musik kontrapuntal. Bayangin, adegan kekerasan yang brutal, tapi musiknya adalah klasik atau ceria. Ini tujuannya
buat nyiptain kesan ironis. Tapi di sisi lain, mereka juga paham kekuatan keheningan atau the power of silence untuk memperkuat beban emosional di momen-momen krusial. Lalu, gimana dunia ngeliat film Korea? Kalau penonton lokal, mereka jelas lebih gampang paham simbol dan konteks budayanya. Tapi buat penonton global, daya tariknya ada pada emosinya yang universal. Walaupun kadang ada simbol budaya yang mungkin salah ditafsirkan, emosi seperti cinta, keluarga, dan perjuangan itu tetap bisa sampai lintas budaya. Film Korea berhasil karena mereka jujur. Mereka berani nampilin sisi gelap manusia, trauma, dan dendam secara mentah. Karakter-karakternya terasa nyata dan sangat relatable buat kehidupan sehari-hari kita. Jadi, estetika film Korea Selatan itu bukan cuma soal visual yang memanjakan mata, tapi soal bagaimana visual, musik, dan narasi bekerja sama buat nyampein pesan yang tajam soal kemanusiaan. Oke, semoga penjelasan panjang ini bisa bikin kalian lebih ngeh pas nonton lagi film Korea. Ternyata ada banyak simbol dan rasahan yang tersembunyi di setiap adegannya. Aku Alwi Sakif, pamit undur diri dan jangan lupa terus apresiasi karya sinema. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.